مرحبا أهلا النوادي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وحج المساكين الخطبتان فيها مكان الركعة من الظهر. وجاء سيد الحديث على المنبر ولا يتكلمن أحدكم ومن تكلم وقد لقى ومن لقى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا واعدلوا رحمكم الله. الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار مقول الليل على النهار. والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat-Nya. Di antaranya yang perlu kita syukuri dari sekian banyak nikmat tersebut adalah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan mudah kita melaksanakan salatul Jumat secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat teriring salam kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan mulia Nabi besar baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Sebab berkat perjuangan mereka kita masih berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dikisahkan oleh sebagian salafun salih, disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad bahwasanya ada seorang laki-laki menguburkan saudara perempuannya. Tanpa laki-laki tersebut sadari, ternyata ada sebuah kantong yang berisi harta milik laki-laki tersebut terjatuh di dalam kuburan saudara perempuannya. Setelah beberapa saat kemudian laki-laki tersebut tersadar bahwa kantongnya yang berisi harta ikut tertanam di dalam kuburan saudara perempuannya. Maka tatkala orang-orang meninggalkan kuburan tersebut, laki-laki ini kemudian
menggali kuburan saudara perempuannya dengan niat untuk mengambil barangnya yang terjatuh. Tiba-tiba keluar dari kuburan saudara perempuannya api yang sangat besar yang bernyala-nyala. Maka laki-laki tersebut terkejut. Kemudian ia segera menutup kuburan saudara perempuannya dengan tanah, kemudian pergi kembali ke rumahnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Maka tatkala laki-laki tersebut sampai di rumahnya, kemudian ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, apa yang telah diperlakukan, apa yang telah dilakukan oleh saudara perempuanku?" Ibunya terheran-heran, kaget, kemudian bertanya kepada saudaranya, "Apa yang terjadi, duhai anakku?" Kemudian laki-laki tersebut menceritakan kejadian tersebut, bahwasanya keluar dari kuburan saudaranya api yang sangat besar. Maka ibunya menceritakan kepada saudara laki-lakinya, "Duhai anakku, ketahuilah bahwasanya dahulu saudara perempuanmu itu ketika hidup ia selalu menunda-nunda solat 5 waktu. Ia selalu melaksanakan solat 5 waktu di luar daripada waktu solat 5 waktu tersebut. Ia mengakhirkan solatnya. Maka itulah ganjaran, balasan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya." Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kisah ini singkat dan padat, akan tetapi memberikan pelajaran yang besar kepada kita, bahwasanya ketika kita sibuk dengan urusan dunia, lalai sampai meninggalkan solat, betapa besar azab, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa dibayangkan bagaimana jika orang yang meninggal tersebut sama sekali tidak melaksanakan solat. Tentunya akan lebih dahsyat hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang sama sekali meninggalkan solat 5 waktu terutama. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a baina salataini faqad ata baban min abwabil kabair, min babil kabair." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggabungkan 2 solat di dalam 1 waktu, maka sungguh hamba tersebut telah mendatangi 1 pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadin fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya la dhabat min syiddati harrihi." Disebutkan bahwasanya di dalam neraka terdapat sebuah lembah, di mana lembah tersebut apabila seluruh gunung-gunung yang berada di dunia ini melewati lembah tersebut, maka akan meleleh, akan hancur semua gunung-gunung tersebut, disebabkan karena panasnya lembah yang berada di api neraka tersebut. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Wa huwa maskanun may yuakhiru salata an waqtiha." Dan tempat tersebut diperuntungkan kepada mereka-mereka yang selalu menunda-nunda, mereka-mereka yang selalu mengerjakan solat di luar daripada waktu solat tersebut. Artinya mereka sering mengqadha solat mereka di waktu-waktu yang lain. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita menggunakan kesempatan, kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita pergunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita daripada api neraka dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, terutama menjaga salat 5 waktu. Kemudian juga kita menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita ajarkan, kita perkenalkan, kita perintahkan kepada istri-istri kita, kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk memperbanyak ibadah, terutama menjaga solat 5 waktu kita.
sehingga dengan begitu kelak meninggal Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurganya tanpa hisab, sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 golongan, ada 5 orang, ada 5 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang selalu menjaga solat 5 waktu. Salah satu di antaranya ketika mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya termasuk daripada orang-orang yang selalu konsisten menjaga ibadah, orang-orang yang selalu memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama menjaga solat 5 waktu kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله القائل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكرها على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.